हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल शिक्षा पिला माने आसंतु आज आम नवम श्रेणी इंग्रेजी बही रे थिबा पद्य विभाग अलेक्जेंडर सेलक्रिक ये पाठटीर थिबा समस्त प्रश्नर उत्तर गुड़िक कौन हेबो ताहा आमे गोटी गोटी करी आलोचना करिबा। ताले देखंतु आमर प्रथम प्रश्नटा इ लेटर अच्छी लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम एठू आमे आरंभ करिबा। कौन देछि पिले देखि परिबे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन फॉर डिस्कशन। चलंतु डिस्कस करिबा। एक नंबर रे कौन अछि हाउ डज आई रिफर टू। हु डज आई रिफर टू। आई जो लेखा अछि एठी से आईडा काहाकू रिफर करूची माने सूचित करूची। तो उत्तरटी लिखिबा आमे आई रिफर्स टू अलेक्जेंडर सेलक्रिक। आई अलेक्जेंडर सेलक्रिक को सूचित करूची। तापरे दुई हु इज द मोनार्च हियर। हु इज द मोनार्च हियर एठारे सम्राट किए। उत्तर रे लिखिबा अलेक्जेंडर सेलक्रिक इज द मोनार्च हियर। अलेक्जेंडर सेलक्रिक हेउचंती एठार सम्राट। 3 नंबर हु डिड फाइंड चार्म इन सॉलिट्यूड। तार अर्थ हेउची केउ माने निर्जनता मध्य सौंदर्य को देखुथिले। तो उत्तरटी रे लिखिबा सेज फाउंड चार्म इन सॉलिट्यूड। सेज माने साधु संत सन्यासी से माने कोन निर्जनता रे रही कि मध्य से माने सौंदर्य को उपभोग करि पारुथिले। 4 why were the beasts unfamiliar with सेलक्रिक। सेलक्रिक को सहित पशु माने काहेकि अपरिचित बोध करिचिंती बा करिथिले। अनफेमिलियर फेमिलियर माने परिवार गोटे मिलमिशिक रहबा। अनफेमिलियर माने तार विपरीत जेमिति कि किसी संपर्क नहीं जानी नाहंती हला। तो ताकू आमे कोन कहिबा ताकू आमे अपरिचित भी कहि परिबा। बीस्ट माने जानिचंती बीस्ट माने पशु माने हला। तो उत्तर रे कोन लिखिबे पिले उत्तर रे लिखिबे द बीस्ट्स वेर अनफेमिलियर टू सेलक्रिक बिकॉज ही वाज द ओनली ह्यूमन बीइंग देयर एंड द प्लेस वेर नॉट इनहैबिटेड बाय एनी ह्यूमन बीइंग। कौन पे से माने अपरिचित थिले काहेकि सेठारे सेलक्रिक एकमात्र मनीष थिले हैला और से जगह रे कोनोसी आगुरु भी मनीष नथिले सेथिबाई। तो 5 नंबर को जीवा। 5 नंबर कौन देछि व्हाट डिड सेलक्रिक अपील टू द वाइंड। वाइंड माने जानि छंती पिले पवन। अपील माने अभियोग। तो सेलक्रिक पवन निकट रे कौन अभियोग करिथिले बा गुहारी भी करिथिले गुहारी करिथिले। उत्तर रे लिखिबे सेलक्रिक अपील्ड टू द वाइंड टू ब्रिंग सम हैप्पी न्यूज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। कौन कौन कहिथिले ना तांकर सांग साथी मान ठारू किछि सुख खबर नहीं आस बोली। एठारे अभियोग न कही अपील को आमे कौन कहिबा ना अनुरोध किंबा गुहारी कहिबा हैला। अभियोग कहिले भूल हे जिवो। तापरे 6 नंबर कौन देछि व्हिच लाइन्स इन द पोएम सजेस्ट दैट द आइलैंड इज ए नो मैन्स आइलैंड। एही पद्य विभाग रे केउ लाइन टी सजेस्ट करूची कौन बोली सजेस्ट करूची ना द आइलैंड इज ए नो मैन्स आइलैंड। ए जो आइलैंड द्वीपटीए नो मैन्स कौनसी मनीष पई नुह हैला। तो आर उत्तर रे आपण माने लिखिबे आई एम आउट ऑफ ह्यूमैनिटीज रीच। ता अर्थ मु मनीषर पहुंचरू दूर रे। आई मस्ट फिनिश माय जर्नी एलोन। मु निश्चित रूपे मो यात्रा को एका पूरा करिवि। These lines suggest that the island is a no man's island. No man's island बा no man's land भी। तापर जीवा 7 नंबर टी को। 7 नंबर कौन अछि What is the meaning of the line there are so
unacquainted with men in stanza 2। ଅନଏକ୍ୱାଇଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ୱିଥ୍ ମେନ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2 ରେ ହେଲା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତ ଆର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଦ ବିଷ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଇଲାଣ୍ଡ ମୁଭ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ସେଲ୍ କ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋର ହିଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଦେ ଆର୍ ଇନଡିଫରେଣ୍ଟ ଟୁ ହିମ୍। ଯେଉଁ ସେଠି ପଶୁମାନେ ଥିଲେ ଆଇଲାଣ୍ଡର, ସେମାନେ ଘେରିକି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୟାର ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିକି ଡରି ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ମଣିଷ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେ ଆର୍ ଇନଡିଫରେଣ୍ଟ ଟୁ ହିମ୍। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଇନଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଇନଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ, ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ବୋଲି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି କି। ତାପରେ ଆମେ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ହରିଡ୍ ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଡିସ୍ପାୟାର। ହ୍ୱାଟ୍ ହରିଡ୍, ହରିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଶୀଘ୍ର, ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଡିସ୍ପାୟାର। ଡିସ୍ପାୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର, ଡିସ୍ପାୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନିରାଶ ହେଲା। ହରିଡ୍ ଅର୍ଥ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଶୀଘ୍ର। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ହରିଡ୍ ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଡିସ୍ପାୟାର, ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ ନିରାଶ ମଧ୍ୟକୁ କ'ଣ ଟାଣିନେଲା, ଶୀଘ୍ର ଟାଣିନେଲା ହେଲା। ତ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ହିଜ୍ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ that he was in the desert island hurried ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଡିସ୍ପାୟାର। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତିର ରିକଲେକ୍ସନ୍, ବାରମ୍ବାର ସେ ଭାବୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏମିତି ଫସିଯାଇଛି। ତ ସେ ଭାବନା ହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ନିରାଶ ମଧ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟାଣିଦେଲା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବେ। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ୱେନ୍ ଇଭିନିଂ ଏପ୍ରୋଚ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିଏ ସେଲ୍କ୍ରିକ୍। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ୱେନ୍ ଇଭିନିଂ ଏପ୍ରୋଚ୍ଡ ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟୁ ହିଜ୍ ଓନ୍ କେବିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଜର୍ଟ ଆଇଲାଣ୍ଡ। ସେ କ'ଣ ହେଲା ତାର ନିଜ କେବିନ୍କୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି Can you choose an alternative title from the poem? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପଦ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲି ବିକଳ୍ପ କିଛି ଟାଇଟଲ ମାନେ ନାମ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ କି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖି ୟେସ୍ ଦ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଟାଇଟଲ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଦ ସଲିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଲ୍କ୍ରିକ୍। ଏମିତି ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ବିଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ ଦ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି। ଚୁଜ୍ ଦ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର, ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରଟିଏ ବାଛିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବ। ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ନେମ୍ଡ। ଏହି କବିତାଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ନେମ୍ଡ ତାର ନାମଟି କ'ଣ ହେବ, ତାର ନାମଟି ଯେହେତୁ ଏହି କବିତାରେ ଅଛି ତ ଏହି କବିତାରେ କାହାର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଲ୍କ୍ରିକ୍। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏଟାକୁ ଟିକ୍ ମାରିଦେବେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ ବୋଲି। ତାପରେ 2 ଆଇ ଏମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଇ ସର୍ଭେ। ଏଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଙ୍ଗ ମାନେ ରାଜା, ରାଜା। ତ ଏସବୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ମୋନାର୍ଚ ହେବ। ମୋନାର୍ଚ ଯେହେତୁ ଏ ପାଠଟିରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ପାଠରେ କିଙ୍ଗ ନାହିଁ ତ ମୋନାର୍ଚ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ମୋନାର୍ଚ ଲେଖିବା। ଆଇ ଏମ୍ ମୋନାର୍ଚ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଇ ସର୍ଭେ। ମୋନାର୍ଚ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ମୋନାର୍ଚ ମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ, ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଏକଲା ଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ନଥିଲେ, ତ ଆକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ କିଏ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିକା ରାଜାର ନାମ ମୋନାର୍ଚ ବୋଲି ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି 3 ନମ୍ବରଠୁ କ'ଣ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ବିଷ୍ଟସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଓଭର ଦ ପ୍ଲେନ୍। ପଶୁମାନେ ସମତଳ ଭୂମିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଷ୍ଟସ୍ ମାନେ ପଶୁମାନେ, ଓଭର ଦ ପ୍ଲେନ୍, ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ସମତଳ ଭୂମି, କ'ଣ କରନ୍ତି?
रन करती चलती मुव करती मा रम माने घूरी बुलती कौन हम आर उत्तरटी आपण मैंने लिखिए रम घूरी बुलती है घूरी बुलती सब गुड़ाक जीव मुव भी जीव चलवा जीव दौड़ा जीव तो घूरी बुलती हम बुझला 3 नंबरटा डीटा राइट हम कि ये आप लिखि भी पारे डैश भितर तापरे 4 नंबर कौन देची ओह ओ हेड आई द विंग्स ऑफ ए डैश जदि मोर गुटे हेड आई द विंग्स माने मोर जदि गोटे डेणा था मोर जदि डेणा था गोटे तो कही पारियानी दुईटी ना तो हेड आई द विंग्स ऑफ ए मोर जदि डेणा था ऑफ ए कार परी कुआंक परी ना कपतर परी ना पेचा परी ना फोल परी एमती कौन हम ही सुन वुड हाउ सुन वुड आई टेस्ट यू अगेन मु पुणी थरे तार स्वाद चाकी था कार स्वाद जिते से निज जन्मभूमि दूर ही चलीगले तो से निज जन्मभूमि स्वाद चाकवाई पुणी थे चाहूले कहीं सेठी से फेरी आसबार रास्ता बंद हो जाता तो एठारे आमे कौन लिखी ना कपोतर परी कहार परी कपोतर परी तार जदि डेणा था तो ये आम डब को राइट मारिए डब माने कपोत 5 नंबर द डैश इटसेल्फ लैक्स बिहाइंड डैश इटसेल्फ लैक्स बिहाइंड एंड द स्विफ्ट विंग्ड एरो ऑफ लाइट इटसेल्फ माने से निजे लैग इटसेल्फ माने से निजे लैक्स माने कौन लैक्स अर्थ होची पछरे अछि किए पछरे पड़ी जाए हैला कि द डैश इटसेल्फ लैग बिहाइंड के निजे निजे ता पछरे पड़ी जाए एंड द स्विफ्ट विंग्ड एरो ऑफ लाइट स्विफ्ट माने द्रुत गति विंग विंग माने डेणा एरो ऑफ लाइट एरोस ऑफ लाइट आलुओर तीरर डेणाठू भी अधिक क्षिप्र गति रे किए तो 5 नंबर आम लिखा टेम्पेस्ट टेम्पेस्टा हम आमर राइट आंसर टेम्पेस्ट माने कौन या जाना पूर्व आर एगुड़ाकर अर्थ जानार अच्छे टेम्पेस्ट माने होची तूफान साइक्लोन अर्थ होची झड़ तापरे ब्लिजार्ड अर्थ होची तुषार झड़ वाइंड अर्थ होची केवल पवनटीए है तो ये आम राइट आंसर हम कौन ना टेम्पेस्ट तापरे 6 नंबर जीवा 6 नंबर टे कौन अच्छी बट द डैश इज गॉन टू हेर नेस्ट सामुद्रिक पक्षी ता बसा को फेरी 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 गले बट द डैश सामुद्रिक पक्षी है आम एटा पढ़ी आगु से मुझे जे सामुद्रिक पक्षी से मन थिला तो ये कौन हम सामुद्रिक पक्षीटा सी फोल सी माने समुद्र सी फोल दुईटार अच्छी सी फोल है दुईटा आप ठीक मारिए सी फोल इज गॉन टू हेर नेस्ट तापर आउ टिके ऊपर को उठेबा कौन बड़का प्रश्न गुड़ाक अच्छी तार भी उत्तर देदबा बर्तमान एफटा आसला एफ रे कौन लिखा अच्छी पे लेट्स एप्रिशिएट द पोएम है चलतु यार प्रश्न गुड़ाकर उत्तर भी आम देदबा कौन अच्छी बोले व्हाट डिड द पोएट सर्वे व्हाट डिड द पोएट सर्वे तार अर्थ कौन कवि एठारे कौन देखा पाइला सर्वे करिला सर्वे माने देखी जानिबा ना सर्वे तो यार उत्तरटी आम लिखा द पोएट सर्वेड द डिजर्टेड आइलैंड फ्रॉम द सेंटर ऑल राउंड द टू द सी कौन देखला सर्वे करके जानिला जे बुलिकी देखिकी जानिला जे डिजर्टेड आइलैंड मरुभूमि परी गोटे द्वीप फ्रॉम द सेंटर रे अच्छी ऑल राउंड टू द सी आउ तार चारिपटे समुद्र तापर 2 नंबर को जीवा 2 नंबर कौन देछि व्हाई डिड द पोएट रिमेम्बर द सेज काहे कि पोएट कवि एठारे साधु सन्त कथा मने पकेइले तो उत्तर रे लिखिए द पोएट रिमेम्बर द सेज बिकॉज कवि साधु सन्त को मन पकेइले कारण इट इज सेड दैट सॉलिट्यूड इज ए चार्मिंग थिंग फ्रॉम द सेज टू प्रे टू गॉड इन सॉलिटरी सराउंडिंग माने सॉलिटरी माने कौन एका एका है जे एकला रुहंती ए जगह कौन साधु सन्त बोली उपयुक्त जगह जे भगवान को प्रार्थना करने बोली बट द
preference to live in the midst of fear and noise, that to be the lord of a deserted island. But he preferred to live in the midst. କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମିଳିଥିଲେ ହେଲେ ବି ଭୟ ଅଫ୍ ଦ ଫିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ଶବ୍ଦ ଦେନ୍ ଟୁ ଦି ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଜର୍ଟେଡ଼ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ମିଳିଥିଲେ ବି ସେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ହେଲା। ସେ ପୁଣି ସେ ସାଧୁସନ୍ଥ କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତାପରେ ତିନିଟା ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କବି ଦ୍ୱୀପଟିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି। ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ସମାଜରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ହି ଫିୟର୍ସ ଦାଟ୍ ହି ମାଇଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଦ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲୋନଲିନେସ୍। ସେ କ'ଣ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହି ଏକା ଏକା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ବୋଲି। ହି ଇଜ୍ ଏଫ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଭଏସ୍। ଶେଷରେ କ'ଣ ତାର ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ସେ ଡରିଗଲେ। ଦ ବିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଭ୍ଡ ଏରାଉଣ୍ଡ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋର୍ଡ ହିଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ବିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଠାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ହେଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବେଷ୍ଟୋଡ୍ ଅପନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ମଣିଷକୁ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି। ତ ଉତ୍ତରରେ ଆର ଲେଖିବେ କ'ଣ ସୋସାଇଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆର୍ ଡିଭାଇନଲି ବେଷ୍ଟୋଡ୍ ଅପନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ଏସବୁ ସୋସାଇଟି ମାନେ ସମାଜ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଲଭ୍ ମାନେ ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅବଦାନ। 5 ନମ୍ବର ଅଛି ହ୍ୱାଇ ଡୋଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ୱାଇଜଡମ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍। କବି କାହିଁକି ବୟସର ଜ୍ଞାନକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଦ ପୋଏଟ୍ ଲାଇକ୍ସ ଦ ୱାଇଜଡମ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଟୁ ମେକ୍ ସଫରିଂ ଲେସ୍ ପେନଫୁଲ୍। ପୋଏଟ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ୱାଇଜଡମ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ବୟସର ଜ୍ଞାନକୁ, କାରଣ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସଫରିଂ ଲେସ୍ ପେନଫୁଲ୍, କ'ଣ କମ ପେନଫୁଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ ଦେବ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ତାହେଲେ 6ଟା ଯିବା। 6ଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ସ ପ୍ରେୟର୍ ଟୁ ଦ ୱାଇଣ୍ଡସ୍। କବି ପବନକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଉତ୍ତରଟିରେ ଲେଖିବେ ଦ ପୋଏଟ୍ସ ପ୍ରେୟର୍ ଟୁ ଦ ୱାଇଣ୍ଡସ୍ is that they should bring some happy news from his native land and let him know whether his friends still remembered him। ସେ କ'ଣ poets prayer to wind ପବନକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ they should bring some happy, ଯେ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆଣୁ ତାର ଜନ୍ମ ମାଟିରୁ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ମନ ପକାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଖବର ଆଣୁ ବୋଲି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସେ ଦାଟ୍ ଦ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ଇଟସେଲ୍ଫ ଲ୍ୟାଗ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ। ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସେସ୍ ଦାଟ୍, କାହିଁକି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ତୋଫାନ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ହେଲା, ତୋଫାନ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି। ଦ ପୋଏଟ୍ ସେସ୍ ସୋ ଟୁ ଶୋ ହାଉ କ୍ୱିକ୍ ଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱିକର୍ ଦେନ୍ ଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ୱାଇଣ୍ଡ। ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ମାନେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପିଲେ, ଟେମ୍ପେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୋଫାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟେରିଫିକ୍ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଜିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏ ଡାଇଲଗ୍। କିଛି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏ ତଳ ଲିଖିତ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଇନଡିଫରେଣ୍ଟ
तापर जिबा लेट्स राइट रा देखिया कोन अछि वर्ड्स हैविंग सेमनेस ऑफ साउंड किछि साउंड रो किछि सेम अछि एंडिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स शेषर दुई किंबा अधिक वर्ड आ रिमिंग वर्ड ताकू रिमिंग वर्ड कहा जाउची जेमिति कि फेस प्लेस एटा गुटे साउंड होची सेमनेस ऑफ साउंड ला गुटे साउंड अछि तो शेषरे एसी अछि ना तो रिमिंग आकू रिमिंग वर्ड को अछि फाइंड आउट एट लीस्ट 6 पेयर सच वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एही कवितारू आपण अति कम रे 6टी पेयर काढंतु बोली कहिछि ताले चलंतु काढिया फेस प्लेस सेमती डिस्प्यूट ब्रूट चार्म्स अलार्म्स रिच स्पीच एलोन ओन लव डव ट्रूथ यथ सोर मोर एमती आपण माने लेखिबे हला तापर राइटिंग टैक्स अछि राइटिंग टैक्स दिस पोएम इज अबाउट ए सेलर नेम्ड अलेक्जेंडर सेल्क्रिक एई कविताटी गोटे सेलर नाविक विषय कहछि जार ना होछि अलेक्जेंडर सेल्क्रिक ही स्वाम टू ए लोनली आइलैंड आफ्टर ए शिप व्रेक जेतेबेले तार शिपटी व्रेक हेगला माने जहाजटी व्रेक माने भांगी गला बा बुडी गला सेतेबेले के से स्वाम टू ए लोनली आइलैंड से पहरी से एका एक लोनली आइलैंड माने आइलैंड करे द्वीपरे पहुंचला एकला जोटी की कोनोसी मनुष्य नाही दैट वाज ए नो मेन्स आइलैंड सेठा होची नो मेन आइलैंड कोनोसी लोक नथिले सेठी ओनली बीस्ट्स एंड बर्ड्स लिव्ड देयर केवल पशु और पक्षी माने सेठारे रहउथिले थिंग्स यू आर सेल्फ एज सेल्क्रिक तमे निजे सेल्क्रिक उपरि भाबो एंड राइट इन अबाउट 10 लाइन्स डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आउ तमे एका रहिले कोन करिवो से 10टी वार्ड रे लेख बोली कहिछि आपण माने भाबी कि एटा निजे निजे लिखिबे ताहले रोज बिले जदि वीडियोटी पसंद आसीथिबो मोर प्रश्नर उत्तर दबा शैली ताहले आपण अन्य संग मानकु शेयर कर देबे एवं निजे मध्य सब्सक्राइब करि सारला परे ऑल ऑप्शन टी को ऑन करिकि रखिथिबे जेमति परवर्ती मुहूर्त रे मो सहित आपनकर जोगाजोग रहइबो ताहले रोज पिले वीडियोटी संपूर्ण रूप देखिथिबरु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।